Have Sirley Ávila León, who will talk about her plight. And Sirley, por favor, adelante. I'll be translating simultaneously what she's saying. ¿Cómo va a hacer la traducción? Sí, eso se va. Una pausa y entonces vamos adelante. Mi nombre es Sirley Ávila León, soy cubana y resido en Cuba. Fui electa delegada a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cuba por mis vecinos en junio del 2005, en el barrio campesino Limones, circunscripción número 37 del municipio Majibacoa, Las Tunas, provincia de Las Tunas. La Asamblea, que es un órgano controlado en la práctica por el Partido Comunista de Cuba, en teoría debería ser la entidad que rige el país. La Asamblea estaba compuesta por 81 circunscripciones, con más de 50.000 habitantes. Desde el primer momento, en el seminario para el desempeño de las funciones como delegada, que duró 2 días, me di, por mi carácter y condición de campesina, hice buena conexión con todos. Comencé a interesarme por la vida de los ciudadanos en general, que estaba tan dañada, que estas personas carecen de toda esperanza para salir de tanta miseria humana, espiritual y moral. Esto lo digo por lo que escuchaba en ese lugar, y las mismas frases las escuchaba en la calle. Esto no lo cambia nadie, no se arregla, pero no hay quien lo tumbe. Son expresiones recurrentes del pueblo. Desde las primeras asambleas percibí la doble moral de los dirigentes. En realidad no les interesaba el pueblo. Los mayores problemas eran burocráticos. Debido a tanta corrupción, el sistema no funcionaba. My name is Sirley Ávila León. I am Cuban and reside in Cuba. I was elected as a delegate to the Municipal Assembly of People's Power in Cuba by my neighbors in June 2005 for the rural area of Limones, District Number 37, in the municipality of Majibacoa in Las Tunas province. The Assembly, which in theory is the entity that governs the country, in practice is controlled by the Communist Party of Cuba. The Assembly was composed of 81 districts with more than 50,000 inhabitants. From the beginning of the 2-day seminar in which I learned how to exercise my functions as a delegate, I connected well with everyone on account of my character and my rural background. I began to become interested in the life of the citizenry in general, a life which is so damaged by the people's complete lack of hope of escaping from the human, spiritual, and moral misery which they suffer. I say this because of what I heard there and because of the things I've heard people say in the street. Quote, no one is going to change this. It can't be fixed, but no one is going to knock it down either, end quote. These are recurrent expressions among the people. From the first meetings of the Assembly, I noticed the double standard of the leaders, who in reality were not interested in the people at all. The biggest problem was bureaucratic because of so much corruption, the system did not function. Adelante. Conocí a las personas que votaron por mí, que antes del 1992 la zona era una de las más productivas de la provincia. Existían 3 escuelas primarias, pero por el plan hidráulico ordenado por Fidel Castro, las habían demolido para construir un embalse de agua, quedando parte de la población desamparada. I learned from the people who voted for me that before 1992, the area had been one of the most productive in the province. There had been 3 primary schools, but due to the hydraulic plant implemented by Fidel Castro, they had been demolished in order to construct a reservoir, which left part of the population destitute. Los niños caminaban más de 9 kilómetros por caminos difíciles para asistir a la escuela más cercana. Los padres, por acompañar a sus hijos, no tenían tiempo de cultivar la tierra a pesar de la pobreza cruel en la que vivían. Algunos, por sacrificar menos a sus pequeños, emigraron a los poblados Calixto, Las Tunas y otros lugares donde existiera escuela, dejando las fincas abandonadas o con terceras personas, siendo afectados económicamente, pues los abastecimientos de alimentos tenían que comprarlo en su totalidad. Children had to walk more than 9 kilometers on difficult paths in order to attend the nearest school. The parents, needing to accompany their children, had no time to cultivate their land, despite the cruel poverty in which they lived.
To minimize the ill effects on their children, some immigrated to the towns of Calixto and Las Tunas and other places where there were schools, leaving their lands abandoned, and in some cases with third parties, affecting those who previously had been provided with food and now had to pay for all of their food needs. Por su condición de campesinos no tenían derecho a jubilación, teniendo que comenzar una vida laboral estatal, para la que muchos no estaban preparados intelectual ni físicamente. Era deprimente escuchar sus historias, confiando en la frase de Fidel Castro que promovía por los medios de comunicación sobre el concepto de revolución, de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Di mi palabra a los campesinos de luchar hasta las últimas consecuencias para cambiarles su condición de vida. Ignoraba el monstruo que enfrentaría, sin darme cuenta todavía de la falta de derechos y la dictadura que existía en Cuba, capaz de todo por mantenerse en el poder y que miente en todo momento al decir públicamente que el poder emana del pueblo. As farmers, they didn't have a right to retire and needed to begin state-controlled work, a life for which many of them were neither prepared physically or intellectually. It was depressing to hear their stories, trusting in the Fidel Castro quote that I often heard in the media, that revolution means changing everything that must be changed. I gave my word to the farmers that I would fight to change their situation, no matter the consequences. I was unaware as yet of the monster that I was facing, unaware of the lack of rights and the dictatorship that exists in Cuba, a dictatorship that is capable of anything in order to keep itself in power and whose claim that power originates in the people is a constant lie. Me di a la tarea de reclamar la escuela que tanto necesitaba el barrio. Durante 6 meses acudí al municipio y a la provincia. En los primeros meses del 2006, sin resultado alguno, fui al Consejo de Estado. En ese mismo semestre se aprobó la construcción de la escuela. Para mi sorpresa, comenzaron a llegar a mí personas de todas partes, contándome sus problemas y queriendo que los representara. En una asamblea inmediata fui acusada por el presidente de la misma de ser líder, por reclamar envases para proteger y transportar los productos de los campesinos del municipio en general, y que se cumpliera el compromiso de comprarle el tomate, vegetales y frutas a los productores, que por su morosidad se pudrían en los campos, afectándolos económicamente, mientras el pueblo en todas las ciudades carecía de ellos, sumido en hambruna. Dijo que se tenía que analizar mi conducta en la sede provincial del Partido Comunista de Cuba, y fui conducida de inmediato en uno de sus autos. I set myself to the task of demanding the school that the area needed so badly. For 6 months, I went to the municipality and the province. During the first months of 2006, without any result. I went to the Council of State, and during that same semester, the construction of the school was approved. To my surprise, people from all around started coming to me, telling me their problems and asking me to represent them. In an immediate meeting of the Assembly, I was accused by its president of being a leader, for having requested containers to protect and transport the products of the farmers of the district, and for having demanded that the authorities fulfill their commitment to buy producers' tomatoes, fruits, and vegetables, which, because of delays in payment, were rotting in the fields, harming the peasants economically, while people in every city were plunged into famine. He said that my conduct would have to be analyzed at the provincial seat of the Communist Party of Cuba, and I was driven there immediately in one of their cars. Comenzaron las campañas contra mí por parte del régimen, pero al mismo tiempo crecía la confianza del pueblo en mi persona. Se construyó la escuela y se inauguró en el curso escolar 2007-2008. Los dirigentes de la provincia nunca me perdonaron que se construyera. Me cuestionaban la forma en que me relacionaba con el pueblo. Mi preocupación por resolver la falta de pago a los campesinos, la vivienda de los casos críticos, sumida en la más cruel indigencia, la falta de seriedad en los compromisos con los campesinos en general. En el curso escolar 2010-2011,
luego de funcionar 3 cursos, la escuela fue cerrada por decisión del gobierno, sin tener en cuenta las características del barrio por las que se construyó. Caminos intransitables, lejanía de la escuela más cercana al mismo y afectación económica de los padres, la cierran alegando que era una ley que venía de las altas esferas del poder. Although the regime began campaigns against me, the people's confidence in me grew. The school was built and was inaugurated during the 2007-2008 school year. The provincial leaders never forgave me for its construction. They questioned the way in which I related to the people, my concern for resolving the lack of payments to the farmers, housing for critical cases, plunged into the cruelest indigence, the lack of seriousness and commitments to persons living in the countryside. During the 2010-2011 school year, after having been in operation for 3 years, the school was closed by a government decision, made without considering the characteristics of the area for which it had been built. Impassable roads, the distance to the nearest school, the economic condition of the local parents. Nevertheless, the school was closed, supposedly by a law that originated in the highest reaches of power. No perdí tiempo. Reclamé en todas las instancias como está constituido, sin resultado. Busqué apoyo a las organizaciones de masas y políticas, todas organizaciones gubernamentales. Fui 12 veces al Consejo de Estado en 9 meses, porque los padres de los niños afectados decidieron no mandarlo a la escuela que les designaron, esperando la respuesta a mi gestión. Y estaban siendo víctimas de amenazas y represión la Fiscalía, a todas las instancias, quiero que sepan que son esas organizaciones, la Policía Nacional y Revolucionaria, Partido Comunista de Cuba, Poder Popular, fueron amenazados con quitarle los niños y albergarlos en una escuela especial de niños discapacitados, si no los llevaban a donde les destinaron. A los padres los amenazaron con llevarlos presos. Era una guerra psicológica, prohibiéndole reunirse conmigo, que era su delegado. Por favor. I lost no time. I made complaints according to the established procedure, but without results. I sought support in the mass organizations and political organizations, all governmental organizations. I went to the Council of State 12 times in 9 months because the parents affected had decided not to send their children to the school they had been assigned while awaiting the response to my actions, and had been victims of threats and repression on the part of the Ministry of Education, as well as other entities like Care of Minors, the Prosecutor's Office, the National Revolutionary Police, the Communist Party of Cuba, and People's Power. They were threatened with having their children taken away and housed in a school for disabled children if they refused to take them to their assigned schools. They threatened to take these parents' children prisoner, waging psychological warfare against them, prohibiting them to meet with me. La última vez que fui al Consejo de Estado, al no lograr ser atendida por Raúl Castro o alguien que él designara, me paré en una de las avenidas de la entrada al edificio, con el objetivo de que algún ministro se interesara y me atendiera. Pero no pasó mucho tiempo antes de que apareciera un ciudadano diciendo ser el jefe de seguridad del área del Consejo de Estado. Cuando le expliqué lo que hacía, me dijo que tenía que acompañarlo. Me llevó ante la jefa de atención a la población y fui expulsada y amenazada que si volvía al lugar sería acusada de atentar contra la seguridad del Estado. The last time that I went to the Council of State, when I was not able to meet with Raúl Castro or someone designated by him, I stopped in one of the avenues by the entry of the building, hoping that some minister would take interest and pay attention to me. Not much time had passed before a citizen appeared, claiming to be the chief of security for the area of the Council of State. When I had explained to him what I was doing, he told me that I would have to accompany him, and he brought me before the head of assistance to the population, and I was expelled and threatened that if I returned, I would be accused of crimes against state security. Decepcionada y entre sollozos, fui para la redacción del periódico Grande, pidiendo que publicaran que en representación de la comunidad como delegada quería una entrevista con Raúl Castro o Ricardo Alarcón. A los días, la respuesta fue que no podían publicarlo. Las amenazas por parte del régimen, de los dirigentes de la provincia y municipio, no se hicieron esperar, instándome a renunciar a mi condición de delegada, a ver la firmeza con que defendía mis principios y posición, con el apoyo del barrio
Hicieron maniobras para imponer a otra persona que el pueblo no apoyaba. Hicieron desaparecer la circunscripción que oficialmente yo representaba. Me amenazaron de tener que enfrentar un proceso fiscal. Disappointed, sobbing, I went to the editorship of the newspaper Granma, asking them to publish that as a delegate representing the people, I wanted an interview with Raúl Castro or Ricardo Alarcón. They told me that they couldn't publish this. Threats on the part of the provincial and municipal leaders were not far behind, urging me to resign my position as a delegate. Upon seeing the firmness with which I defended my principles and position with the support of the area, they made moves to impose another person who was not supported by the people. They eliminated the district which I officially represented, and then they threatened to prosecute me. Al estar segura de no haber cometido delito alguno, no lo pensé más y fui a Holguín en busca de periodistas independientes, a quienes no conocía, aunque había oído hablar de ellos. Quería denunciar al régimen por las violaciones de los derechos humanos que cometía. El 8 de septiembre del 2012 denuncié esta situación por Radio Martí. Me enfrenté solo al monstruo de la dictadura, que solo le importa el poder y los privilegios. No sé de política, pero la dictadura totalitaria de los Castro es una de las más corruptas y criminales del mundo. No pienso que haya un gobierno perfecto, pero estoy segura que involucrando todo el pueblo de casa en casa, podemos construir un gobierno con democracia y libertades y derechos constitucionales. Participé como activista en grupos de la oposición como la UNPACU y apoyé las huelgas de hambre de Luis Enrique Lozada, 23 días acompañando a su familia, y la de Ángel Junier, el crítico, en Granma. Decidí de forma independiente organizar a los que pensaran como yo, para defendernos del régimen y a la vez defender los derechos del pueblo y convencer a los que dudan que sí podemos cambiar la dictadura por un Estado de Derecho. Certain that I had not committed any crime, I gave it no more thought and went to Holguín in order to search for some independent journalist whom I didn't know personally, but whom I had heard about. I wanted to denounce the regime for its human rights abuses. On September 8, 2012, I decried this situation on Radio Martí. I faced down the monster of dictatorship alone, which is interested only in power and privileges, all by myself. I don't know a lot about politics, but the totalitarian dictatorship of the Castros is one of the world's most corrupt and criminal. I don't think there is such a thing as a perfect government, but I am certain that by involving all people from house to house, we can build a government with democracy and constitutional liberties and rights. I participated as an activist in opposition groups like UNPACU, and I supported the hunger strikes of Luis Enrique Lozada, 23 days accompanying his family, and Ángel Junier, the critic, in Granma. I decided independently to organize people who thought like me so that we could protect ourselves from the regime and at the same time defend the rights of the people and convince those who doubted that we could indeed change the dictatorship into a state ruled by law. Por todo lo dicho anteriormente, he sido víctima de varios atentados contra mi vida, intentos de eliminarme físicamente y otros hechos vandálicos contra mi finca, animales y propiedades. Todo organizado por parte del régimen y su policía política. En sus intentos de eliminarme físicamente, la joven Judith Lady López Rodríguez me alertó que la policía política había ofrecido a presos comunes de alta peligrosidad recompensas por asesinarme. Ella fue asesinada el 26 de septiembre del 2014 por denunciarlo públicamente, después que yo sufriera un ataque donde quemaron mi cama en la madrugada. Su asesinato fue encubierto como un crimen pasional. For everything that I have described above, I have been the victim of several attempts on my life. Attempts to physically eliminate me, and other acts of vandalism against my land, my animals, and my property. All organized by the regime and its political police as part of its intent to eliminate me. The young woman, this lady, Lopez Rodriguez, alerted me to the fact that the political police had offered highly dangerous common criminals rewards for murdering me. She was killed on September 26, 2014, for publicly decrying an attack on me in which my bed was set on fire during the early morning. Her murder was covered up as a crime of passion. El 24 de mayo del 2015
Fui atacada en mi vivienda por Carrión, enviado por la seguridad del Estado para matarme. Me agredió con un machete, cercenándome la mano izquierda, mutilándome el brazo derecho y ambas rodillas. No me cortó la cabeza gracias a la presencia de un niño en el lugar de los hechos. Y a Dios, que protegió mi vida para poder estar aquí hoy y brindar mi testimonio. Estoy en los Estados Unidos con visa médica para tratarme las secuelas del último ataque sufrido, pero regresaré a Cuba en cuanto me recupere. Agradezco a todas las personas maravillosas que me han dado esta oportunidad. On May 24th, 2015, I was attacked in my home by Carrión, sent by state security to kill me. He attacked me with a machete, severing my left hand and mutilating my right arm and both knees. He didn't cut off my head thanks to the presence of a child at the scene of the events, and thanks to God who protected my life so that I could be here today and offer my testimony. I am in the United States with a medical visa in order to receive treatment for the most recent attack I have suffered, but I will return to Cuba as soon as I recover. I thank all the wonderful people who have given me this opportunity.